lagi. I-coat siya, sir. Kana. Sige, sir. Ito yung ang stick, sir. Na may mga manggawas din sa kilid. Oh, kana muna siya, sir. Yatong yan na, itakilin mo siya. Kana. Sa ulo siya. Wait for the wax to harden on the toothpaste. Oh, ipa-harden. Hindi raw. So, di na mo ipadool. Ano sana? Kaya mo magipalayo mo, harden. Ipadol mo sa kayo sa makaana mo sa kasunod. Oh, ni Harden Ana, sa Harden ano, na. Ni Harden na ano. Explain, because of Harden na ni siya. heat transfer. Because of the transfer. Because the heat, material because the heat from the wax is transferred to the air in the surroundings. That's why it hardens. We're done already. Oh, what happened to the tip of the kani? The tip of the... Ay, badol. Centimeters away. Oy, paduol naman sa. Wala yung specific dapat. centimeter. Padool siya. Move the toothpick. Kung inukusahan mo pag-determine nga about a centimeter na. Centimeter. Sa buton lang, centimeter na ha. Kaya mo na ni siya 1 centimeter na siya. Adili, millimeter na sir. Millimeter na. Sakto na yun, centimeter na yun. So, of course mo, melt siya. Ay, kandi. Kana, sir. O, kanin, mga 1 centimeter na yun. Mag-init na mo, palayo na.